ଷୋହଳ କଳପଡ଼ା 42 ତ ପ୍ରଥମେ ମୋର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କର ଭୂମିଷ୍ଠ ପ୍ରଣାମ। ଆଉ ଖାସ୍ କରି ତ ମୁଁ ଏଇ ସ୍କୁଲର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଶିକ୍ଷକ शिशु मंदिर तार आज जो नवम वर्ष पदार्पण करिछि ए परिप्रेक्षी रे मु प्रथमे धन्यवाद दउछि। आज एक पवित्र दिन ए जो परिप्रेक्षी रे आपण माने बहुत संख्या रे एठी अछंती। ये विद्या मंदिर आज गणतंत्र दिवस प्रियम्बुल फ्रीडम कॉन्स्टिट्यूशन बी.आर. आंबेडकर जो भूमिका थिला आज छोट छोट पिला माने ताको एठी प्रतिपादन करूछंती। गणतंत्र को सुदृढ़ करी आज जो माने हमको समाज रे ये स्थान रे प्रतिष्ठा करिसंती आज मंच रु से बरपत्र मानक मु प्रणाम जणाउछि। पिला माने अभिभावक माने और बंधुबान्धव उपस्थित हुआ समस्त अतिथिମାନଙ୍କୁ मोर आज 77तम रिपब्लिक डे जो पालन होती हार्दिक शुभकामना जनाऊँ। विश्वर सर्वबृहत गणतांत्रिक राष्ट्र भारत आज जो उत्सव पालन कर भारतर कोण अनुकोण जो उत्सव पालित होता गोटे बहुत बड़ सम्मान कथा। आज हूँ आमे जातीय पताका को सम्मान दवा, देशर संविधान को सम्मान दवा, देशर गणतंत्र को सम्मान दवा, एक विकसित एक सुनली भारत स्वप्न देखा आमे सब बड़े आशा रखा। मुझे कहबी जे देश स्वाधीन पर भारत बहुत क्षेत्र में आगे माने किसी सन्देह करिवार नहीं। विगत 13-14 वर्ष भितर भारत कृषि वाणिज्य शिल्प अर्थनीति एपरिक सामरिक दक्षतार निजर ये प्रतिपादन कर विश्व स्तर में, किंतु एवं भी किसी क्षेत्र अच्छी जो थे आम बहुत पछरे अच्छु। से दुईटा क्षेत्र हम सब जगह कहे गोटे हूँ शिक्षा आ गोटे स्वास्थ्य। शिक्षा को ये कहबी बड़ बड़ अनुष्ठान भल भल डोनेसन नहीं पिला पाठ पढ़ाई से माने बहुत माने भल काम कर, किंतु ये जो तृणमूल स्तर में शिक्षानुष्ठान रही ये बहुत अवहेलित रही। एमानक सरकार विचार करूँ ये छोट छोट अनुष्ठान में जो कोमलवती पिला देखुचे एम गढ़ी तोड़े आम भारतर उन्नति कर भाविया। भारत जब आगे बढ़ पिला उन्नति एम शिक्षादार व्यवस्था एम शारीरिक मानसिक विकास एम सबु क्षेत्र में छोट पिला साहय पड़ो। आउ बेसी धन्यवाद देवी यही आमर शिशु विद्या मंदिर शिक्षक शिक्षयित्री और कर्मचारी जी मत आमंत्रित कर अंचल जो शिक्षानुष्ठान अति लोकप्रिय बहुत पिला पाठ पढ़ुं भल शिक्षा व्यवस्था अच्छी, किंतु ये केवल आर्थिक साहाय्यर निहाती जरूरी अच्छी। सामाजिक अनिल भाई भी अनुरोध करी सी किसी लिखु जो तृणमूल स्तर जो शिक्षानुष्ठान अच्छी एम किपर सहयोग पाइबे। आम तो सब क्षेत्र में आगे शिक्षा क्षेत्र से वैप्लविक एपर्यंत आसी एक जुगानकारी पदक्षेप सरकार नियंतु जे कि भारत प्रत्येक वर्ष प्रत्येक जगह प्रत्येक राज्य में जो छोट छोट शिक्षानुष्ठान अच्छी से उन्नति हो से आगे बढ़े छात्र मान उन्नति हेल्ले देश आगे बढ़ देश सहित रही आम विश्वर तृतीय बड़ अर्थनीति होगा जाऊे, किंतु से कौन अच्छी किंतु शिक्षा परंपरा लुचि जाए परंपरा भी जानते गोटे बासड़ी ओषा गोटे चंदन यात्रा रथ यात्रा तो समझते जानते रज जानते बहुत पर्वपर्वाणी ओडार जहाँद्वारा कि आम अलग संदेश देपारे। कारण माँ मैंने बहुत कष्ट कर पिला माँ मैंने बहुत कष्ट कर प्लाटफर्म पाऊना तेणु समस्त गोटे बड़ ताली हो माँ मान कारण जो मैंने बहुत कष्ट कर दिनक जो प्रोजेक्ट आम देखिए कौन से प्रोजेक्ट दिनक कारण आम अलग स्कूल देखते जो पिला इंग्लिश मीडियम पढ़ते से पिला प्रोजेक्ट कर माँ मैंने आनी प्रोजेक्ट कर निज गोटे स्वतंत्र परिचय सृष्टि करने जो परंपरा लुचि जाऊँगी बुझीवित कर स्रष्टा कराई द्वितीय वर्ष पहुंची समस्त को आउ धन्यवाद देवी। बहुत कष्ट कर भी आम विद्यालय फंक्शन समस्त संबर्धित करूँ जो माँ मैंने प्रोजेक्ट लेके आसमें समस्त संबर्धित भी करूँ। आम आशा करूँ ये जो परंपरा ये सृष्टि होती ये गोटे निआरा उदाहरण सृष्टि हम अन्य स्कूल मैंने विद्यालय मैंने ग्रहण करेंगे आम जो परंपरा लुचि जाऊँ
ସବୁ ପିଠା ହଉ କାକରା ହଉ ମକର ଚଳ ହଉ ଯିଏ ବି କରିଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ବି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମେ ଏବେ ପିଲାମାନେ ମୋମୋ ବର୍ଗରରେ ବ୍ୟସ୍ତ, ପିଲା ଜାଣିବି ନାହାନ୍ତି ପିଠା କଣ, ଏମିତି ଟାଉନରେ ପିଲା ରହୁଛନ୍ତି ଜାଣିବି ନାହାନ୍ତି ପିଠା କଣ। ତେଣୁ ଆମ ପାଖରେ ସେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଅଛି, ଆମେ ସେଟା ନିହାତି କରିବା। ଆମେ ଆଶା କରିବି ଏଇ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏଠୁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଆଉ ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ପଥ କଲେ ଆଉ ଅନ୍ୟ ସ୍କୁଲ ବି ଅନୁସରଣ କରନ୍ତୁ। ତେଣୁ ମା ମାନଙ୍କୁ ସବୁ ମା ମାନଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଆଉ ଆମର ଏମିତି ପରମ୍ପରା ଆଗକୁ ବଢୁ। ଆର ବର୍ଷ ଯେତେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆସିଥିଲା ଏଥର ଆହୁରି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆସିଛି, ଆମେ ଯେମିତି ନିଆରା ପରମ୍ପରା ଯେମିତି ମଙ୍ଗୁଳେଇକି ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। କାରଣ ଏ ସ୍କୁଲରେ ଯାହା ହଉଛି କୋଉଠି ହଉ ସତ କଥା କହୁଛି, ମାନେ ଏଡେ ବଡ ଫଙ୍କସନ କରିବା ଗୋଟେ ଛୋଟ ସ୍କୁଲ ହେଇକି ବିନା ବାଇସାଇକେଲ ଏତେ ବଡ ଫଙ୍କସନ କରିବା ବହୁତ ବଡ କଥା। ତେଣୁ କାଲି ମା ମାନଙ୍କୁ କହିବି ସମସ୍ତେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ, ତାକୁ ଆମେ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ମାଣବସା ମଗୁସୁର ମାସ 4 ପାଳି ଆମେ ଲାଷ୍ଟ ପାଳି ମାଣବସୁ, ଲାଷ୍ଟ ପାଳି ମାଣବସୁ ପାଟବସା ପୌଷ ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟ ତିଥି କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷରେ ହୁଏ। ଏହାକୁ ପାଟବସା କୁହାଯାଏ। ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଦାଣ୍ଡ ପହଁରା ଓଷା ବା ଜଗଦୂତିଆ ଓଷା କୁହାଯାଏ। ଏହାର କାରଣ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏହି ଓଷା କ'ଣ ପାଇଁ କରାଯାଏ? ପିଲାମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରିବା ପାଇଁ ଓ ନିଃସନ୍ତାନ ମା ମାନେ ନିଜର ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଓ ପରିବାରର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କୁ ମୋର ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ଆଜି ମୁଁ ରଥଯାତ୍ରା ବିଷୟରେ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଜଗତର ନାଥ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଭୁ। ସିଏ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡକୁ ଆସିଥାନ୍ତି, କାରଣ ସେ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତମାନ ଓ ପତିତମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବା ପାଇଁ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡକୁ ବିଜେ କରିଥାନ୍ତି। ଆଷାଢ଼ ମାସ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ଦ୍ୱିତୀୟ ତିଥିରେ ଏହି ରଥଯାତ୍ରାଟି ପାଳିତ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରଥମେ ଅକ୍ଷୀ ତୃତୀୟା ଦିନଠାରୁ ଏହି ରଥ କାମଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରାଯାଇଥାଏ। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥକୁ ନନ୍ଦିଘୋଷ, ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ରଥକୁ ତାଳଧ୍ୱଜ ଓ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ରଥକୁ ଦେବଦଳନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥର 18ଟି ଚକ ବିଶିଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ, ଆଉ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କର 16ଟି, ଆଉ ମା ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର 14ଟି ଥାଏ। ଏହି ରଥଯାତ୍ରା ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ, କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱରେ ବି ଏହା ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଏହା ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ପାଳିତ ହୋଇ ଭାରତର ଓ ବାହାରେ ବି ବହୁ ଜାଗାରେ ପାଳିତ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି ଦିନ ମୁଁ ତୁମକୁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କଥା ଟିକେ କହିବି, ଛୋଟ ଗଳ୍ପରେ ପିଲାମାନେ ଶୁଣିବ ନା? ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗଳ୍ପ ଶୁଣିବ? ହଁ ଶୁଣ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କଥା ଟିକେ କହୁଛି। ତୁମେ ତ ସବୁଥିରେ ଟାଲେଣ୍ଟ ସବୁ ଅଛ, ତୁମେ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖ, ତୁମେ ସରକାରକୁ କିଛି କପି କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ।